sirwa hakatas hap karakter hahilat guyakraka nairuru haluka hahiliri urua tapacha burasita chuimampi aruntas hapayani muso hilapiñan tarikunchis para chay sayra choki mainalla Allillami turachay Walter Escobar turañiykuna imainalla kusikuywan ari kay musuq killata hap iqaykusunchis Julio Killaña turachay hinapuni turachay kallpallawanpuni kusisqallapuni aswantaraq kay p'unchawkuna aswantapas kay killa turachay Perú suyunchispaq p'unchaw miri Rukamau hilat kuyakaraka hichapaq sirwa Perú markasana Perú suyusana Urupa uruk eta karakir hirat kuyakaracampi halaya panas asin sapayan hanichagunya Kausachun Perú suyunchis kay killapiqa nuqanchis rimanakusunchis huñunakusunchis aswanta Perú suyunchista ayllunchis-kunata llaqtanchiskunata ñawpaqman aparinapaqpuni hamut'anakachun turay Kunan punchaykunapi hawa suyukunapi hinantin kay teqsi moyuntinpi pukapiwan yuraqpiwan achaywan reqsichikunchis Perú suyo tariki para chay mana kay escarapelanchis hina turachay ya kunan punchamantaka ya pukachamanta yuraqchamanta p'acharikusunchis wiphalatapas ña unanchasun ña turachay wasinchikunapi ichaqa mink'arikuspallapun ichapas kay p'unchawkuna aswanqa kaykushan unquykuna chaykunamanta allinta hark'akusunchis waki llaqtakunapiqa turachay qaqakunapas wichiyakamushan hallp'apas thuniyakamushan chaykunapi mink'akuykallachu Hichururakarqa pisti ususa ch'uqu usu haruka k'aja ususa ch'amampi usarantaraki sanaqaraki lat kuyakaraka hark'aqa sipqallani thayasa walwa thaytaraki huypisa huypintarakiwa ukatqa thayata huypita hark'aqa sipqallani kay imaymana unquykuna kunan punchaykunaqa purigachisa uqta uqllaykusunki imahinari parachay ay chikata mana kacharisunkichu parachay hinapuni turachay mana kamanta uraqanmanchu imana sumanta ichaqa chaypi ayllunchis llakisqa huklla rataykuchikun llapa aylluqa rataykuchikullantaq turachay chaymantataq allayta atinchishchu sasapacha yawar masinchis ukhupipas kikillantaq wila masitaypi ukitarakansa kikiparaki wawarqa tuntay hapqtan hilat kuyakaraka isk'awarakaro achachil awichanakaro taqinimpi uka usunpiqa usuntaw hapqaraktan ukha hariwa munaqtanti hark'aqa sipqañani sumama q'arak maqt'a sipqañani isa isinta sipqarakiñani allinta p'achakusunchis panachay allinta p'achakusunchis allinta mikhusunchis chay kallpawan kay musuq killata qallarina kachun willakuykunatapas turachay hilat kuyakaraka ukamaqa hank'akisaranta p'añani hiwasaraka wakicha wina Eurakapampi Chavín de Guantar, Chicau Gitarja, la Kawa Suchuktara Kitaira, Tunka Pescani Utaraka Hanas Kirwa Hakata Siraki. Hauka Hakimpi, Ukakip Karaki, Policía, Panyam Peja, Kachatawa, Hiwap Harakitaira. Pedro Castillo Perusio Malcuja, Perú Libre, Kotota y Piujitatja, Hitekewa. Yatia Urakampi Kayanta Payani Murat Hirat Kuyakaraka Hariki Waka Yatia Weja Aski Kiteja Urhamati Pataka Pescatunka Ukama Nya Utaraka Wampi Han Askinja Hakata Siraki Ankach Sulka Suyo Chagaujitara Chavín de Guantar Sulka Barcaujitara Sector Cruz de Chayapa Ukachakaujitara Hirat Kuyakaraka Lakawa Suchuktara Hitaina Ukampirusa Pusitunkanita Nya pescatunkan kamawa utarakaja han askinsa hakata sirakiusa sinsa yatiare parakiwa Pedro Castillo Perusio Malcusti Ministerio de Defensa Ukampirusa Indesi Taipiu Hitarwa yatiara kitaira hankaki ukachakaro yanap ereja sarawa pma sasinwa maitara kitainasa tunka pescari hakerakaw askatatao hakata se parakitaina Poleri tatama marakawa upara karoja unhap parakina ukatsa usuch hatasa huparaka unhasewa parakitainao. Uchi kamaha ankach sulka suyo. Omar hakayataki pektawi pataipiu hitatja anchich kamaha chakara tarakaja hariwa utkite. Ukam pirusa hiwara tarakasa hariwa utkite sasirwa yatiane paraki.
Ankach sulka suyo chakata haltario apanyari hichaja cosco sulka suyo chakaro halaro apanyari. Akiri chakau kitarja Machu Picchu manjanasti brigada sata hupay na karirakawa lin hiwaya yatakeja irnagasip karaki. Policía Pallapallanak, Tata Bomberonak, Sernam Taipina Irnakariraka, Ukakip Karaki, Ministerio de Cultura Taipiu Gitana Irnakarirakampigua lin hiwaya yatakeja irnagasip karaki. Sapapa takatja nia ya tunka hilaniroa ninja hiwaya parakitaina. Ukatja tayawa taitaraki. Ukatwa ya hachaka ukitara garwa ninaja mantara kitaina. Inkarakara uka marka pachaka ukitanja hilat kuyakaraka hanas hilakaja haliwa uthauketeja nina nakawitja. Turismo ukampi irnagawisa haliwa kunahane askisa utkarakiti kikipaskiwa. Ya una campi saranta sita kijani hichaja kosko sulka suta halto apanyari puno sulka su chakau hitaru halaro apanyari walita ya puniniu hicha hichuruta wilgakuti pasina rairuru sarakiri uka urut pacha sasinwa ampi ya tiare paraki ukchin kamaja wankadelika sulka su chakau hitarja arumarakaja walita ya puniniu sasinsa ya tiare parakiwa ukama punite haruka hakun hagicha ya kata apanyari. Akhteri nakasti kunaiman wakicawi nakampi irna kasip karakiwa ukagik paraki markaciri nakasti thayatha sumpacu hasip karakiwa sunipat khachakana puno sulika suyunsti senami ukataipitsti yatiarakiwa thayasti sinti hitakan eksasina tungkal ni grados bajo cero ukharu puri rakispaha khitinakati pusi warangka peskapatakani metros ukhapat khachakan sarnakapki ukauhanakana hiska markanakasti sinti hanaskina hakatasip harakispawa kapaso ukagik paraki masakrus ukauhanaka ukasti el koya ukachakan wa hakatasiraki ukatsti pachanakto kunyaki pirinakasti sa harakiwa Julio kalta vaksinwa sinti thayahut haspaksasina ukat sa positung kakim sakalkuni pachanakansti sinti wa hitakarakispaha ukakik paraki markachiri nakarusti sinti thay harakispawa khipaharanakana ukakik paraki arumanakana ukama umasa sinti chuyung erakispawa nya ukam kik parakiwa wankawelika sulkasuyunsti utharakiha ukachakansti thayasti hitakarakiwa yatunka grados bajo cero ukharua puriraki sename ukataipitsti yatyenerakiwa kaukiri markachiri nakati pusi warangka metros ukhal tupat hachakana sarnakapki ukauhanakanwa sinti thaya hitakeksasina ukatsti thayasti uthaskakiniwa paya uro Julio Paxkama yakatoketsti defensa civil ukataipitsti yatyenerakiwa kunaiman wakichawina kampisti askiwirna kasipsasina ukamata kaukir markachiri nakati sinti hanaskina khatasipki hupanakaru yana panyataki wankawelika sulkasuyunsti patung kasoktani hiska markanakawa sinti hanaskinsti khatasip haraki ukatsa estado de emergencia ukarusa uchata harakiwa ukatha sulkasuyo pakintaipitsti mawarangkadwarangkapa solis kolkewa irakarakini ukamata kaukir markachiri nakati huipimpi sinti hanaskina khatasipki hupanakaru yana panyataki. Trujillo marcaro por ita panyani policía Payampiru ukatsa maha hakespausa sidwasapje para karua sicarios nyangkaha kena kau hiwaya para kitaina uchinka baha pukal pa marka chekau hitarja baha kena karua policía Payapayanakaja kachas nwa atip para kitaina han kust awinaka nyangka jawinakasti Trujillo markana inampiu uthaska kitaina hichakutin pa minkanakasti maini hauqam sarnaqiriru hiwaya para kitaina ukat ma policías han kust ataw haqatas karagitaina por venir iska markana han kust eirinagasti ma motocicletat sarap karagitaina ukatsti Nieves Ventura Contreras Juparu han kust eap karagitainti ukat ukha manakunjasin Carlos Milla Ángeles su oficialaja haraktaña mun karagitaina usuchhata haqatas iragitaina balau purakat waqta sapana han kusang kipan aptap karagitaino ayana anyataki ukatsti Belén qollanyuta chakar puriataw han kust karagitainti hichamara pawaran kapatun kapayani maraninsti patak pusitun kapesqaniu han kust ap karagitainti La Libertad sulka suyuna ukamas pesca provincianak emergencia uintap karagitaina han kust awinakut hipana pukalpa markan pahok anakaw araktas karagitaina marka taipiu hitana Arkta tanakasti motocicletat sarap haragitayn ukat polisiasti arktka rakitaina. Ukat uka chakan ilap hawinakas uthatayna. Polisia nakasti yatiap harakin hawka nakasti han aski qotun sarna kaphasapan. Hakinak han kust enyatag.
Tagna marcaro purinta pjayari, baja queja, autopampiwa, parque de la locomotora, ukachakarua mantantarakitaina. Policía paya caja, haniwa mantatati, sasirwa sapjataina. Upasti, haniwa istas katainati. Edwin Pongo Poma, Kimsatunka Mayani Maraniwa, Hupawa, Ukachakaruja, Autopampeja Mantantarakitaina. Ukahak Auhitan Uthasiri Hakerakawa, Uparuja, Katunta Pataina Sait Pataina Ukatha Autot Mistum Sasim Sapataina. Policía Paya Nakarua, Yanap Apataina Huparu Katunta Nyatakeja. Ukatha, Upasti, Machantata, Umandata Sapanawa, Sasirwa Sapharaki. Kimsa Paxina Kaki Ujilat Cuyacaraka, Gepart Jaraki, elecciones regionales Sata, Ucampirusa, municipales Sata, Chihlawe, Purinta, ni Yapataqueja. Nia Sota, Huarancas, Huarancapa, Ucama, Perú, Suyo, Marcachirinacana, DNI, Ucasti, Hadiwa, Pachaneje, Taluca, Pachapaja, Tucus, Jatainaus, Asindua, Sapjaraki, Kurjama, Purisa, Kiristi, y Atjatasipka Kiñani. Sapaxina Kakiwa, Gepart Jaraki, elecciones regionales Ucampirusa, municipales Chihlawe, Taqueja, Payuru Ururaca Sarakiri, octubre Paxinwa, Nairaga Taroja, Irptata Karakini, Reniek Huparacasti, Anchich Kamaja, Sukta Huarancans Huarancapa, Nya Ukama Perú Suyo Marcachirinacana, DNI, Pachapaja Tukt Ejiu, Sasinwa, Yatiani Paraki. Lima Sulca Suyo Chacau Gitanwa, Gilja, Marcachirinacana, DNI, Ukana, Pachapaja Tukt Ejarakitaina, Ukharuja, Piura, La Libertad. Ukakip Karakiwa, Loreto Sulca Suyo Chacau Hitarakanwa, DNI Nakana, Pachapaja, Tukt Ejarakitaina. Reniek Ukata y Peujitatja, Marcachirinaka, presencial Ukakip Karaki, virtual Sata, trámite Sata Ugonaglurt Apañapataqueja, Pacha Hithat Eanawa, pesca resoluciones la Peja el Jawiraga Sata, Ucaraqua, Enocht Apatainaja, Gauchapi DNI, Ukaraganti, Haneja Pachapaja Utjeja, Coronavirus yang kauso utawitwa pacha hithat paragitaina. Marcachirinagana DNI ukaha han pachanech merkechcha machaqwa huparakaha abst aparakiñapaj hichurunagan kunha mansa huparakaha qat asepjeja ukanaka kan iatiña takej yaqa DNI apnaqasinja hupaj akajnayat sasin yaqa uñache apej kunahan askina kluraña takis trata de niños at ukarakas utarakio wawarak apjarusiwancha yatepjarakio DNI Abstayatakiha, Reniek, Irnaqarirakaja, Akiri Sui Pachalwa, Irnaqasipkaraki, Kaukitaraganti, Marcachirirakaroja Katukt Apjeja Ukachikauhitarakara, Oficinas Registrales Auxiliares Sata Uka Utachikauhitarakara, Collaña Utachikauhitarakara, Ukampirusa Puntos Descentralizados Sata Ukachikauhitarakara, Marcachirirakarusti, Yanja Osuta Har Akasiwimpi, Ukatsa Omacha Uragampiwa, Katukt Asipkaraki. Marcachirirakaja DNI Ukha, APP DNI, Biofacial Sata Ukata y Pizza, Maitase Parakispao, Ukampirusa, página web institucional, www.reniec.gov.pe/portal Ukata y Pirusa, Maitase Parakispao. Pagaltuka Kimsakalku Ukama Hakura Kampiwa, Kamachi Lupiña Uta Taipiu Gitanja, Kamachi Luriri Nagasti, Dimitri Senmache, Ministro del Interior Pechtereja Hariki Wakosja Ernajitej, Sarjanya Pau, Sasirwa Hakua Parakitaina, Juan Silva, Naira, Ministro de Transportes Huparu Kataya Tageja Haniwa Kosja Ernagauquetej, Ukampirusa, Kipka Kiasa Atiko Chakauhitanja, Mineros Informales Sata Ukakuya Ernagerinagasti, Huchua Hakiwa Pej, Ukatsa, Hiwana Taraga Utao Pej, Hariki Hopaj Kusja Ernagauquetej Sasinwa Hakop Paragitaina. Hichasti Akiri Ministro Pechtereja, Naya Hitek Kausa Sinwa, Pedro Castillo Perú Suyo Malcuru Sjanyapaj, Ukatja, Malkusti, Kimsa Urunakatwa Hupaja, Yausa Sinwa, Yate Jaraquiñapa. Akiri Wamaidiri Yatiawi Murat Hirat Cuyacaraca, Pedro Castillo Perú Suyo Malkusti, Perú Libre Partido Político Taipiu Hitatja, Hitek Jaraquiwa. Nayasti, Kunhamti, Kipka, Campaña Wakicha Wenja Akiri, Agrupación Política Sata Taipiu Hitanja Wakist Abjatainaja,
uqa yaqarakwa sasinwa Twitter uka taipirua qillqan t'arakitayna uka kipkarakiwa nayaqa kimsa tunka kimsani waranqans waranqapa Peru suyo markachiriraqana p'eqt'iripatwa ukatqa uka yaq atallapawa ukatwa nayaqa hiteq qarakqa sasinsa qillqan t'anirakitaynaw malkusti nayaqa unayman mayht'awnaqa unayman chiqasht'awnaqa suyusan uthallapataki taqpacha Peru suyo markachirinaqatakiqa irnaqaskakihaw democracia sata ukampiw sasinsa phuqhat endirakitaynawa aka qillqawi paruqa Comisión de Fiscalización Sata Camachi Lopirinacasti Pedro Castillo Perucio Malcuro Chatantawej Utpana Sasinwa Upana Caja Maitapharaki Kurhabati Upaja Organización Criminal Ñancaja Kenakana Cotochacita Ñancaja Kenakana Echteli Paspau Kurhabati Kipka Ministerio de Transportes y Comunicaciones Tarata Chaca Rutaphaja Pataqueja Ucansa Jupaja Chiktasa Panau Sasinwa Sapharaki Hichaja Comisión Permanente Sata Ucata y Perúa Apteatareja Ucanwa Acusación Constitucional Ucach Atantewaj Utpachanite Haruka Haricha Sasinwa Amtap Harakpachani Sasinsa y Ujane Parakiwa Hilat Guyakaraka Ka Lima Markarja Hichaja Hadiwa Kipka Ministro Pechtere Caja Matapis Japretej Kunanax Inacapayal Sasina Amtayataqueja Pataka Hila Ukama Provinciales Marca Irpirina Campiwa Ministro Pechtere Casti Ankach Sulka Suchakaukitarwa Tunka Kimsakan Turi Kutinakwa Matap Asip Harakina Tantacha Asip Harakina Akiri Matap Iwirja Pedro Castillo Perucio Balcusti Masulka Kamachiu Sartaya Taja Kipka Yatekanaka Universidad Hach Yateganya Uta Taipiu Hitarakaru Chica Madhap Hayapataki Ukaja Aruski Patapana Kamachip Tayatakeja Sasinwa Baitarakina Yathatap Hayani Guaras marcan Poctasis Karakino Atunka Kimsakalkoni Ministro Nakana Matapi Wipa Ukat Uka Jakatpach Hiliri Pechteristi Maita Sin Karakina Kamach Lup Iwita Ipiro Proyecto de Ley Uñano Kapjanyapa Hachan Yatekanyo Tanakaru Manta Nyataki Kamachi Lupiri Nagaroja, Tapacha Barcachi Nagataki, Kamachinak Inokt Apapana, Uga Pirusa, Iraka Papana, Sasirwa Habul Tarat. Hankak Yakha, Chihnoka Paspa, Ukawa Aski Karakispa. Yakadokets Tiatias Karakin, Yakip Kotonagasti, Yankachas Winakampi, Sarna Kapharagi, Ukanak Tokets Pekinchawitaipit, Unyano Kapharagitainoa. Ukat uñano kaskaragitaino han aski apnakawinagas utkaraki ukanak toqueta. Creemos importante que el Perú necesita Hauqasiri, Hakele Karu Hiwayir, Hakele Kaja Haniwa Utaya Pakite, Ukaja Saitea Yahiwa. que roba, que mata. Ministro Pechtere Nagasti ist abharagitaina ukamat anka chaqe Nagasti kunti mait asip karagitaina ukanakampi wakt anyatagi. Señor presidente, se les va a hacer entrega de 3 ambulancias. Tatabalco, Kimsa ambulancias Autoragawa, acá Sulgaso Yotaqueja, Churatareja. Van a ir para el hospital de apoyo Caraz. Como Poder Ejecutivo, Ejecutivo Peganchau y Taipeujitatja, Camachi Luperi Nagaroja, Masulga Camachua Aptayaptja, bono de arrendamiento de vivienda SAT, Ukutanya Pataqueja, Gauchapinagate, Kunachi Hiraganza, Han Utaneja Unjas Japjeja, Juparagatakiu. Hankaki ukak churañaja, ukat samak haukapachanakataki. un bono de 500 soles mensuales. Kunapayanti unanchawisti apas karakina ukat taipita Aníbal Torres, Consejo de Ministros Taipit Pequeñapa. Amuit es karakino atakpach pechterina caro kaukati presupuestosti untas karagitaina ukanakampi. Irnakawinakampi poka panyapa. Hanukasti kun hamakaspas ukanakats arsuna. Están advertidas nuestras autoridades. Echteri de Kasaja, Kulka Irta Payapawa, Irta Payapatakeja, Haniti Ukabakcheja, Uparaka Hiteka Payapao, Gauchapi Marcachi Nagati, Irnakan Monapch, Aski Athatatapcheja, Uparak Ernaga Payapatakeja, Sasirwa Yatitra. Hiliri Pechteristi Kananist Askarakin, Hicha, Viernes Takisti, Uñano Cascaragitaino, Trujillo Marcan Mata Piña. Amuit askaragitaino seguridad ciudadana toquet uña no cañat akawitaipit Pechterina Campi.
Ya tiaure kapti saranta sipkaquillar hilat Guyacaraka, Poder Ejecutivo Ekenchawi Taipitja más Ulcacamachua Sartaya Paraki, Universidades Públicas Sata Hach e Ategaña Uta Taipi Hitarakaru, Chica hilat Guyacaraka y Ategañaraka, Mantap Hayapataki. Ichaja hilat Guyacaraka, Gabachilup Inirakawa, Aruski Papayapa, Quatrayaka para Casti, Haniuka Haskikitis Asidu Asapre, Yaja para Casti, Askius Asidu Asaparaki, Kurai Manwa, Aruski Paparaki, Kurhaba Polisa y Atata Sipkaquillani. Kama hiliri ataqañu tanagarusti kunhamati mantaskana ukanagasti mait aspawa. Hicha proyecto de ley unta tanakampi peqinchawi taipita. Ukataipitsti uñano kapharakitaino hacha yataqañu tanagaru mantain toqeta. Akakamach lupi tanagasti yost askarakina hicha qepa Consejo de Ministros apat chaqana. Políticas Públicas de Educación Superior Taipit uñano cañampi peqteri. Jorge Mori, ingreso universal ukampi janiwakkaanti. Kauchapi ateqerinagati, aski ch'ikip khus kunarax yatip ukatja haneja pulqinip keja mantap hañapatakeja huparka wahilja mantap hanej ukatu arsusip karaktanja. Mori yatiaskarakin aka proyecto taipitsti uña noqaskaragitaino yatichawi ataqawi taipita. Pisi qolqe ninakata. Kamach lup iri ukam kikparaki yatichawi ataqawi taipita Naira ministra. Flor Pablo ukaanaktoqet arstana. Janiu takpachi yateqrinagasti unta askaragite janugasti kaukiri yateqrinagati colegios públicos taipi nakat chaman jasipje. Jupa nakataki unta askaraki pisi pisin uthirinak. Educación superior taipir manta pjañapataki. Educación Comisión Taipita Kamach Lupibi Taipit Pechteristi Estras Medina Kananst Anua. Amuit Askarakin presupuesto nakata uka kamachimpi poka siñapataki. Naraka hayatipto. Hache ategaña uda taipi hitarakarja, yateqawi chiqarakaja pisikio. Ugat haniwa, qulqiwa kichatajut kitej, universidades públicas sata ukarakatakej. Hacha yataqañu tanakaru mantas karakispa ukam kikparakiwa aka kamachinakampi. Instituto Nakaru Mantap Harakispa, Escuelas Tecnológicas Ukat Pedagógicas Taipi Nakaru. Pekinchawi Taipi Tietiap Harakin, Kamats Lupibi Taipirusti, Hank Akiu Predictamen Apa Yepjaspa. Ukamat Agenda Taipir Wakta Siñapataki. Puro sulka suyo chakauhitaro hichaja port aphañari burat hilat Guyacaraka, akiri chakauhitarja makusawa kichawi utharakina. Warut aunaka hailinta uraka utharakina. Toc Auragasa, Utaraquidao. Dirección Desconcentrada de Cultura SATA, Puro Marca Checaujitatja, Resolución Viceministerial SATA, Uqua Inocta Paraquitaina. Ayaviri Marcana, Canchis Toctawe. Haruka Ayaviri Marcata, Canchis Toctaweja, Patrimonio Cultural de la Nación Ucapaj Panasasina. Canchis, Cupara Castilat, Guyacaraka, Naira Paranacatpachua, Uthasip Genitaina. Cosco, marca, inot añataki, utanuk añataki saku para caja, y anapt asewa para quitainao. Quintus casata ucachaka ujita uteja, pachamama, ura quesaru noctañatakis. Ucam pirusa para cajualicuswa yapja, yapuchanja, yati paraki. Yapunak apta pincha, walicus yate parakej. Anata uruna cansa, walicuswa para cajtosin yate paraki. Mamita Candelaria juparo, urokt eawe, Urura gansa para caja walikuswa toctase paraki. Ukatua hichaja, Patrimonio Cultural de la Nación, Ukamayak atapana, Sasinwa amta paragitaina. Akiriwa maidiri yatiawaja hilat Guyacaraka, Estados Unidos chikau hitarja hilat Guyacaraka, Departamento de Estado Sata Ukata y Pihuitatja, Perú suiro Sarapanya patakeja, Aspunwa Amuit asiphat, Hanukaha, Hanisa, Sarhap Hakismau, Kananja Ukamwa Saparakitaina, Urhamati, narcotráfico, Ukam Pirusa, terrorismo Ukaracau, Ukahan Askinakau Teja, Perú Suyunja, Sasinwa Markachiri Nakaparuja Saparakitaina. Ukatha, Kanaist Ani Parakiu Cancillería Ukata y Piuhitatja, Uparacasti, Braen Chekau Hitaro, Ukam Pirusa, Colombia Suyumpe, Corpau Hitaro, Hansara Pajapatakiu Sasin, Ukamha Iuhapataina, Haniwaka, Alpacha Perú Suyotja Arsubkiti,
sa sinwa khanash sile pharaki. Torre tagle sata uka taipiu hitatha kiasa Estados Unidos llegatha alojari poliwa Perú su saruja turista hakena kahput ale pharaki sa sinsa ya tiare pharakio. Chino kapaksita hicha mara llamayo pas kamasti pataka pescatunka waranka hila ukama Estados Unidos turista hakena kau Perú su saruja put ale pharaki sa sinsa kharash sile pharakiwa. Akiri wambandiri ya tiaw hilat kuya karaka. Libya cekaru hichaha purinta payali. Mawa inasti uka cekanha balikus pun wa habuk sunha ya tiraki. Amparampi ukampirusa kayumpiwa habuk sunha ya tiraki. Ataki puniwa habuk stakau karaki hilat kuya karaka. Redes sociales sata uka taipirua kipka urtire habuk karakapha warkut aparagitaina. Ukatsa walwa mirante apatainah. Walhanira kau uit aparaki. Lukan na kapampeha wali kuswa hamok suraki as kisapanyani untata hakina garu hilat kujagarak amedo ukama sutimpisa hupaha untata rakio kitira kati etona ka takipheha kauchapira kati aski untata pheha hupara garu hilha hamok suraki akiri wa maidiri yatia wa hilat kujakaraka wal khadida ka haricha sinti hila marani khaptan uka pacar khari kun khusiate ka waqtan sasin saptan uka hicha kuterha gauchapi taikara kati warmina kati ollas comunes ata uka taipi hitarkan kupara ka khera ka phe chaha yate kan hatu kha para ispa wampe kun hama polisa akan ki uka yatia wa Todo el tiempo y esperando, todas las noches pensando, ¿dónde andarás, hijo mío? Te ves la vida acabando. Pisipisin ut karagitain ukat yata kanyampisti hani tukt ay karagitainti. Autonakan suwarut awinakampi hilpach sarnak karagitaina. Niatun kapesqa maranakat hila karagitaino asirley kimsa wane karagitaino. Ukat hichasti yataqaño tataypirusti kut ana. Hupasti dori sutini karakiu ukam gik parakiu yataqaño tshaniu tukuy karagitainti. Kuna bajanti yatunka marani karagiritaina ukan kusko markatsti mistka rakiritaina. Nayasti ayllu chaqanut hirit auki hanakampi uywa hanakampi ukat yatqa tayampi hani sartau karakti. Shirley ukamas dori sukat ollas comunes taipinagasti yaqa warminagasut karagitainoa. Primaria ukat secundaria yateqañ uta tukuyañ monerinaga. Hupanagasti amoit abjaragitayn ukamat kusa irna kawinak haki ñatagi. Ukamkik paraki Magali Fernández, asentamiento humano Cerro Franco Chacanoa. Yateq karagitayna Villa María del Triunfo Marcana. Han yatjatkasin yaqipa yanagansti irna kawiq haniu hakin hamagiti. Haniu wiras qipakiti yate qañatakiqsat amtuach aman chapjaragitaina. ONG Misiones de Emergencia. Uka tuka taipit kun hamati amtap karagitaina uka nakampi poka phani. Qalant kasin haniu hasa karakito wanakampi yate qaraktanja. Wanakakampi yate qapjarakta. Misiones de Emergencia taipitsti uaki chapjaragitaina comunicación matemática ukat desarrollo personal yatja tayapjataina. Ugat haniu hasa garagitain tiateqañutar kut añaja. Sirley, Doris ugat Magali olla común Cerro Franco taipinoa irna karagitaina ni apa maranaga. Haipo kamas arum chakaru panagasti paeñampi poqtap karagitaina ni pata kimsakalko tunka ni takiwa. Waki chap karagitaina. Ugatsti aloa chakaru. Yateqañampi poqap karagitaina. Lloras también de alegría, eres la madre más buena. Gracias, muchas gracias. Kuna pachkamasa yate kasi pustao hilat kujagaraka. Uka yate awin petuk ekapanyari. Aibara rusa sarawuna kasa yate apanyani hani yate rinaga hilat kujagaraka. Yate rinaga hukampi chulqin chapanyani, chaman chapanyani. Nat kujagaraka, leha paksiru wasitat kutintan haha hukampi yate una kapasita huichakuchao katuk apanyani saira choke ukampirusa lokanchis wakichawero.